habis lại tiền ngã sao tao có mong tiền tiền sao tao có hong lì căng tập ôn tiệm ai bữa nào tiền sao tao có nên hong tìm tao ikhlas hong Allah Subhanahu Wa Taala tiền sao tao có năng sebab tiền khăn về Malaysia này bo khăn về Malaysia này mình vô mà bạn tiền khăn về Malaysia này ít bo mà lại tiền này con tay xem tiền cái nó cái nó công tiền sao tao có nó hong tìm tao ikhlas hong Allah Subhanahu Wa Taala nên mà cả bộ sao tao có tiền nên tìm tao hậu pa làm mừng Allah Subhanahu Wa Taala. Yani dia tìm tao hậu betul pahala mừng Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia sedekah nan lo ya berpeluh mừng tiap ayat ataupun lekang tenan. Yauka Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Quran la ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Di dalam ayat Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala firman lại wahai gangkong entah iman chưa napa Allah Subhanahu Wa Taala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Chú ya vừa phong hơi tụng bị cáo này ngạ với sadaqah nó batal ngạ với sadaqah nó khâu bil manni wal adha hang sebab hơi sadaqah lo nào hơi to rừng lực mẹ vợ tên sadaqah nên ngạ với con tự tu nên đi tay ta phân bẻ tay nên kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas seolah-olah yang con nhu sedekah ge asa-asa untuk we manusia na iboh nhau wala yu'minu billahi wal yawmil akhir dan nyu ni tìm tao chưa napa Allah Subhanahu Wa Taala dan chưa napa cái akhirat nan famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab maka Allah Subhanahu Wa Taala pom yao gang kong sedekah hong tìm tao ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala ni nah sedekah lah betul untuk tổn lực mấy vợ sao ta có lo nó ăn tội ngạ bề gần con tụi nó đi tay ta bấm đẻ tay cái nó nhưng mà có Allah Subhanahu Wa Taala bấm dao gần ní dao cá và mà sao lúa cái mà sao lại safwanin alaihi turab bấm dao nó dao cá bấm tao po con chừng nghe bấm tay lâu tao ở nền và asabahu wabilun maka bấm tao con chừng nghe bấm tay lâu con tao ngọc bấm tao nó bấm pe con nhà chén khăn mấy nó fa'asabu wabilun fatarakahu salda maka laut nó cứ akan ni peng ataupun akan ni gelai pi tapi kong yak ajan kong sepot-pot khang nan jeung tak tepuk tao kong cengeh la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu dan nyu tim tao betul hau pahala mong Allah Subhanahu Wa Taala mong puhat kong nyu sedekah tempinan yang pep tao kong tok cengeh kongแต่เราตอนนั้นเราอยากอาจารย์ครั้งไหมโยเปิ้งตะปนโยเฉยเอาปนกันเลยพี่เรานั้นจึงต่อตะปกตามของจริงไงดังนั้นdi dalam ayat Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala kanปัจจุบันอีกคันบัญชีอีกคันไม่ปะเดียวตรงพิการเลยอาบิลเลยแต่งาสตกอพอแต่เขาอิคลาสโอของ Allah Subhanahu Wa Taala แต่สตกอนั้นแต่กินนักขันไปมิเซนเอบ้าปะได้แต่สตกอนั้นสตกอพลอปฏิตัวรุมเลิงเวอแต่สตกอพลอสตกออันโตแงะไปแกงกองตัดตัวนั้นดิตายแต่ผมเดะตายมีเส้นยาการแต่สตกอพลอเนาแต่ตัวรุมเลิงมาเวอตอนแปะแค่นี้แปะแค่นี้ตีเลยแกงนี้นี่เดือดสายกาวตัวสตกอมนี่แซงอยู่ตัวโตนี่โตอยู่ตัวดีนี่อัตพลน่ะแกกองโยตัวเฮานี่นะสปบกาวสตกอเวียนโยมันนี่แต่ตัวแปะแค่แกงตัวรุมเลิงเวอเมื่อแกกองแต่สตกอนั่นอัตพลแต่แงะสตกอแกซาพอเตียตัวแปะแคนเรื่องปีนี้กี่นี้สำหรับการสตกอมีจึงเฮาไหมนี่มันเดี๋ยวนี้ตัวบังฮังตัวปะเฮินแคนเดืองมึงรุมเลิกแคนเดืองมึงกี่กองเตียงะสตกอนั่นอัตพลเตียสตกอบล็อกพอเตียมืองี้เรื่องสตกอบล็อกเตียรุมเลิกมาเวอร์ขันไปกับเท้าสกุลได้สตกอบล็อกรุมเลิกไปงะไปกับแดดตายมีเส้นกายเตียมเยอะเลยสร้างให้ตัวโตนี่để ra cao sao to cả tổng với chân hữu sang to bé cái lượng này mà là tiền giá đã mấy về đẹp tay nhau
là sát có đó tìm dễ ăn tàu về bắp đẻ tay nè ngã về gam công tập tôi nè đi tay nè thế là bên này sát có cái như vậy thì ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala sát có này cái như vậy thì ikhlas kan apa lah meng Allah Subhanahu wa taala sát có là nó chơi về thì tôi đầm lưng mà vợ chơi về thì em dễ kia sang ngã về gam công tập tôi mới sát có thì nó đi tay tập đẻ tay cho là tổng pin này cứ ngã về sát có thì nó tìm tới apa lah meng Allah Subhanahu wa taala